Tapi apa? Dia mengatakan ini iqamah saya. Kalau saya nggak boleh. Atau saya naglil kafalah. Wah subhanallah, setelah itu dia dapat tawaran untuk jadi haris masjid. Penunggu masjid. Meninggalkan sesuatu karena Allah, nggak butuh saya. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi haris masjid, gajinya lebih besar, ya kan, dari driver, ya kan, dan istrinya bisa kerja juga. Nah iya, jadi tukang adzan meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. طيب يا شيخ عندما كان الإنسان في بطن أمه من الذي كان يرزقه؟ Nah, ketika manusia ada di perut ibunya, siapa yang memberikan rezeki kepada Allah. نعم كان له طريق واحد عن طريق رحم أمه صح ولا لا؟ نعم. طيب عندما خرج إلى الدنيا من الذي يرزقه؟ الله. كم طريق؟ آلاف الطرق ها؟ ما هو طريق واحد فقط يعني طرق كثيرة جدا ها؟ فلا شك من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب بس لابد مثل يعني صاحب يعني المسجد هذا لابد الواحد يسوي. Jadi seperti tadi, ketika seorang bayi ada di rahim ibunya, rahim itu bisa apa istilahnya, janin itu bisa terbentuk di mana? Di rahim kan? Bisa janin itu berkembang dengan baik di luar rahim? Nggak bisa kan? Atau misalnya ya kan di punggung? Nggak bisa. Mesti akan terbentuk berkembang di dalam rahim. Dan siapa memberikan rezeki ketika itu? Allah. Dan ketika keluar menghadapi dunia, ini tadi satu jalan. Di dunia ini ada berapa jalan? Wow. Cuma itu tadi, seorang manusia membutuhkan tekad, usaha, ikhtiar, dibantu dengan doa. Nah tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Berarti itu hukum tembakau itu udah haram. Iya. Idan hukum tabak apa? Kembali kepada para kiai, para ulama khususnya di Lombok, Indonesia umumnya. Jangan diikuti kiainya itu. Jangan ini yang membiarkan orang hukumnya dia itu bilang makruh, Pak. Iya. Bagaimana ya ini? Makruh. Dari mana alasannya dia bilang makruh? Karena ya tadi sama kiainya ya. الحين عرفنا أن الطبق حرام يعني لكن وجدنا في قريتنا أو في ريفنا أو في مدينتنا يعني مشايخنا أو كما قلت لكم يعني الكياي قبل شوية يعني يباحون. نحن نحسن الظن لعلهم لم يعرفوا الحكم يعني يباحون بل هم يدخنون بعضهم فكيف يعني وهم يقولون أن هذا مكروه يعني فكيف هم هو الله سبحانه وتعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ونحن وضحنا بالآية الكريمة أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واضح؟ أيوة. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Dan segala sesuatu yang diperselisihkan di antara kalian tentang sebuah perkara, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai manusia biasa. Walaupun kita berbaik sangka, ya kan? Bukan berarti mereka kafir atau tidak. Kita berbaik sangka, mungkin mereka belum tahu tentang hukum dan hakikat yang sebenarnya. Ya kan? Tapi yang jadi patokan bagi kita bukan manusia, tapi hukum Allah yang kita kembalikan kepadanya. Dan kita tadi sudah jelaskan bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara. Jadi yang kita jadikan patokan adalah sesuatu yang maksum, memang terjaga, yaitu firman Allah, Al-Quranul Karim, maupun sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Rasulullah sudah mengatakan, Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu dari jalan yang baik. ايوه خلاص اذا في بس قلت لك قبل ان يعني اغادر اذا في اي سؤال مثل ما قلت لك الاخوان لابد ان يقتنعوا بهذا الدين وان يطبقوه في حياتهم لان القضيه يا شيخ قضيه جنه او نار بعد كذا جنه او نار فلا بد ان يختار الانسان
الطريق الذي يوصله إلى هذه الجنة باقتناع تام. نعم. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam hati saudara-saudara sekalian dalam permasalahan agama ini, dan seorang harus mengetahui dan mencari, berilmu dan bertanya, ya kan? Karena perjalanan hidup di dunia ini sekali, dan ketentuannya setelah dia diambil dari dunia ini adalah surga atau neraka. Tidak ada golput ya, golongan putih ya kan, ya kan. Tapi ketentuannya cuma ada dua, ya imma surga atau neraka. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ragu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita terima kasih kepada Syekh. Qul jazakallahu khairan wa yaj'al hadza fi mizani hasanatihi yaumil qiyamah. Ya kan? Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syekh. إذا احتجت الآن السلام حفظ الدين انتهينا منها. إذا أراد حفظ النفس كذا حفظ المال ما عندي مشكلة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكم